Size 11, 45, 25.5 cm. D-Wade, Shadow 6 family colorway mga boss. Ayan, nakasulat dyan family. Family yan nakasulat dyan. Upper body yan mga boss, excellent condition, walang issue upper body. Walang sakline issue, may sulpad. Likod, all goods pa po mga boss. Ilalim yan, minimal toe drag lang. Yan. Minimal toe drag lang yan mga boss, manipis lang yan. Wala na siyang heel drag mga boss. Gamsol yan mga boss, gamsol. Other pair mga boss, ganun din. Minimal scratches lang po dyan. Wala nang dikitan, walang sole set, malinis pa yan mga boss. Yan. Walang sakline issue yan, may sulpad po. Likod, all goods. Yan. Ito lang, konting scratches lang dyan mga boss. Wala nang toe drag yan, wala rin pong heel drag mga boss. Yung isa lang po yung may toe drag mga boss. Spec check natin. Spiky, makapit, maingay mga busing, squeaky. Main code ka na lang dyan, shadow. 1-1 na lang yan mga boss, 1-1. Main code ka na lang, shadow. 1-1 na lang yan, main code, shadow. Another mga boss. Comment lang mga boss sa gustong magpa-flex. Ayun na, yun yung size 11 natin boss. Meron din akong size 11 pang running. Meron din akong 10.5 pang running. Meron din akong size 12 pan running mga boss. Size 10 pan running. Size 10 pan running. Pamit lang kayo mga bossing ko. Para flex natin. One, 3, 8, 4, 9. 5, 9, 6, 4. Comment lang mga boss. Comment lang mga boss, comment your size. Sa gusto pang magpa-flex dyan mga bossing. Ito, may 42 pa dito mga boss. Pero white, all white na siya mga boss. Size 42, all white. Size 10 peak black, meron ba boss? Wala boss, size lang to, size 9.5 lang. 9.5, 43, 27 cm. 9.543 euro mga bossing. Hindi ko lang sure kung pasok to sa size 10. Size 9.5 lang bossing Zelalim yan. 9.5 lang. Wala na, paubos na kasi to. Ito na lang yung natira. Restock ko na rin to eh. Ito na lang yung nakuha ko sa huling restock. Ubos na yung size 10, 9 yan. 8.5, ito na lang, size 8, dalawang pair, saka size 9.5 na lang isa. Ito bossing, size 10. Ito size 10, pick din yan, pick. Pero ganyan po yung colorway, gray. Ito, brand new din yan, complete with packs. Comment lang mga boss. Comment lang ko. Ito size 10. Passion po nakalagay yan pero spiky yan, makapit mga boss. Ito size 10 mga boss. Fashion yung nakasulat pero spiky yan, makapit mga boss. Size 10, Euro 44 mga boss. Pang karabas nyo mga boss. Pero spiky to, makapit mga bossing Walang issue.
Walang issue. Walang issue yan. Size 10 Euro 44. Walang issue yan mga boss. Size 10 Euro 44. Size 10 Euro 44. Walang issue yan mga boss. Spike yan makapit mga boss. Spike check natin. Yan. May bula po doon sa likod. Yan. Spike yan. Lightweight pa siya mga bossing. Mine code ka na lang dyan. Fashion mga boss. Mine code fashion. Bigay ko na lang 450 na lang free shipping. Mine code ka na lang fashion, 450 free shipping. Mine code ka na lang yan fashion, 450 free shipping. Wala na mga boss. Kung wala nang magpa-flex mga boss, see you tomorrow ulit mga bossing. See you tomorrow. Two forces. Pa-flex sa running shoes idol. Anong size bossing Taizan? Anong size ka sa running shoes na bossing? Para makita natin kung may available tayo bossing. Anong size ka sa running shoes bossing Taizan? Pa-comment nga bossing. Brand new ba yan Nike Court, boss? Apo, bossing, brand new. Brand new po yun, bossing. Brand new ba yan Nike Court? Oo, bossing, brand new. Brand new to, boss. Brand new, complete with box. Original yan na Nike Court Royal, bossing. Available size nito, size 10, 10.5, 11, 11.5, saka 12.
Binibigay ko na lang yan ng 1,350 free shipping na. Papajakpat ko na lang yan ng 1,350 free shipping na bossing. Brand new complete with box. Yan. Nike Court Royal bossing yan. Mine code ka na lang dyan. Mine code ka na lang Royal bossing. Ito po yung box niyan bossing. Ito po yung box niyan. May size 12 or 13. Available size niyan bossing. Size 10, 10.5, 11, 11.5 saka 12. Original yan na Nike Original yan na Nike Court Royal. Nike Court Royal. Original yan boss. 1,350 na lang free shipping. Mine code ka na lang dyan, Royal. Tapos yung size mo, bossing. Ito, size ano to? Size 10, 44, 28 cm. Size 10, 44, 28 cm. Brand new yan, boss. Original yan. 1,350 na lang, boss. Pajapat ko na lang sa 1,350. Para may may pang bayad ako sa new arrival na brand new. Mga China brand, mga boss. Antakai Speed. Yan. Mine code ka na lang dito. Mine code ka na lang Royal bossing. Mine code ka na lang Royal. Tapos yung size. May size 12 or 13 doon sa color pink at orange. Color pink at orange. Pink bossing ito, running shoes din yan, Nike Zoom. Size lang yan, 11 bossing, wala tayong 12. Ito bossing, size 12. Ito lang yung size 12 ko na running shoes. Yan bossing. Ito lang yung size 12 ko na running shoes. Size 13, wala na rin po mga boss. Ito na lang yung size 12 yan. Size 12. Tapos ito size 11. Ito, meron pa akong size 12 nito mga boss. Meron akong size 14 AR1 Meron akong size 14 AR1 Valentine's colorway mga boss. 'Yon. Pero wala akong size 13. Ito running shoes mga boss. Brand new yan, complete with box. So may gusto, running shoes, X-Step. Yan. Original X-Step yan, running shoes. Brand new yan, complete with box mga boss. Size 9, Euro 42, 26.5 cm. Yan. Ay, orange, bandang baba. Wala bossing, size 7 lang yun. Size 7 lang yun. Brand new complete with box. Size 7 lang. Boss, shout out po. God bless. Pa-shout out. God bless po, bossing Nalya. Shout out sa'yo, bossing. Yan. Mga solid miners natin mga yan, mga boss. Uy. Sa may gusto mga bossing, running shoes na size 9, 42, 26.5 cm. Original yan na X-Step, brand new complete with box. Original yan mga boss. Pa-jackpot ko na lang din to ng 1-2 free shipping na. 1-2 free shipping. Original yan next step. Sige 1-1 na lang. 1-1 free shipping mga boss. Ngayon lang yan. 1-1 free shipping na yan. Original yan next step mga boss. Size 9, 42, 26.5 cm yan. Boss, anong size yung pula low cut? Pula? High cut yun bossing, high cut yung pula. Size 10 yun, size 10 bossing kadis. Size 10, Under Armour yun, size 10. High cut yun, mapa high cut. Ito naman pink, mapa pink, pula pink yan, size 11. Nike yan, Nike Zoom. Yan.
O mine code ka na lang dyan, X-Step bossing. Mine code, X-Step. Original yan. Brand new complete with box. Running shoes. O, 1.1 na lang free shipping. Running shoes, 10.5 or 11. Size yung dilaw mo po. Oh, mas na rin. Dilaw size 8. Oh, size 8, 799 free shipping. O ito, 10.5 tsaka 11. O, running shoes. O, 10.5 tsaka 11. O, 10.5 running shoes. O. Kung legit yan, paldo ka na dito, bossing. O, excellent condition yan, walang issue, wala lang siyang box. Nike, ano to, Nike Zoom. O, Nike Zoom yan mga boss. O. Brand new condition yan, wala lang siyang box mga boss. Walang issue. O. Bigay ko na lang yan ng ano, 999 free shipping. O, 999 na lang yan, free shipping. No, 999 na lang, pa-jackpot ko na lang yan sa ano. Ngayon lang yan mga boss, 999 free shipping na yan. O, mine code ka na lang yan, original. Mine original ka na lang dyan mga boss. Ito naman, size 11. Nike Zoom din to mga boss, Nike Zoom. Ang ganda yan mga boss. Pang running shoes talaga sa mga size 11. Oh. Size 11, Euro 45, 29 cm. Oh. 11, 45, 29 cm. Nike Zoom. Ayan mga boss. Oh. Sige, pa-jackpot ko na lang din yan. 999 free shipping. Oh, 999 na lang yan free shipping. Mine code ka na lang dyan. Pink. Mine pink ka na lang dyan mga boss. Mine pink. Pay now during live, free shipping pa yan mga bossing. Basta naka-like and follow sa ating konting page mga bossing. Mine code ka na lang dyan, pink, 999 free shipping. O, yan lang po yung size 10.5 natin, tsaka 11 na running shoes.